नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जानी नवा ई रजिस्ट्रेशन ऐप केमिति व्यवहार करेंगे चलतु देखी नवा। तो आम मोबाइल फोन को प्ले स्टोर को जीवा प्ले स्टोर रे जाने कि केमिति यूज अच्छी केमिति करवा तांको केमिति सर्च करेंगे। आपन देखिए प्ले स्टोर को आसिले प्ले स्टोर रे सर्च बटन रे आपन सर्च करेंगे ई रजिस्ट्रेशन आप मु ऑलरेडी सर्च करी रखी से आगु आसी जाइए। तो देखंतु यही ऐप आपन को देखा मिलिबो। यही ऐपटा आपन डाउनलोड करेंगे। चलते डाउनलोड करके आपको देखेबी मु देखो एभलिया इंटरफेस देखिबो जहाँकि एभलिया इंटरफेस देखिले आपन डाउनलोड करेंगे ताकू नहले करेंगे नाही कहीं ना एमती अलग बहुत ऐप मध्य देखा जाउची हेले यही ऐप आपन देखिबे आउ डाउनलोड करेंगे तार ओपन करबा तांको चल देखिबा। देखंतु एभली इंटरफेस देखिबो जहाँकि ऐप रो डिजाइन करा हेची सेमिति। तो मु ऑलरेडी जो माने साइन अप करना हंती जो साइन इन करना हंती पहल जो प्रथमे साइन अप करिवे तापरे जाकि साइन इन हेबो। तो आपण साइन अप करिवे ना साइन इन करिवे जदि बेले प्ले स्टोर रे आसीबे तापरे आपनकर मोबाइल नंबर आपनकर जहाँ जहाँ अच्छी सब डिस्ट्रिक्ट जहाँ अच्छी ताहा आपण एठी भरिवे तापरे जायकि एमती इंटरफेस आसीबो। तार मु साइन इन करूची देखंतु एठी मो मोबाइल नंबरटा देली दे देउची तापरे देला परे से कोन करबो देखो गोटे ओटीपी आसीबो। ओटीपी रे क्लिक करेंगे। देखंतु देखिए एमती ओटीपी जीवर समय देखौछि एठी ओटीपी मो मोबाइल को आसी नाही सेति पई ओटीपीटा ए पर्यंत आसल नाही आसिला देखंतु एठी कॉपी कर नेवा कॉपी करने पर तार क्लिक कर नेवा वेरीफाई लॉगिन कर नेवा। देखंतु एभलिया इंटरफेस देखा जीवो कहीं ना एभलिया इंटरफेस देखाले आपण देखि पारुथिबे एठी लेखा होईची बुक एंड स्लॉट लेखा एठी लेखा ए आसीची तापर एठी लेखा होईची बुक जो एठी लेखा होईची आउटे राइट साइड कॉर्नर देखिबे एटा लेखा होईची व्यू बुकेट जो सॉल्ट देखि पारबे स्लॉट देखि पारबे जो स्लॉट बुकिंग हिथिबो। आपण ए ऐप जदी व्यवहार करिवे तहसील ऑफिस जीवा को पड़िबो नै कि ना आरआई ऑफिस जीवा को पड़िबो नाही कोन आगो को देखिबा एठी जानिबा प्रथम गोटे आपण देखिबा को पाउथिबे एठी लेखा हेछि नो योर एसआर ओ लेखा होईची आपण एटा देखि नेबे। प्रथम क्लिक करनेबा कोन होईची एठी देखंतु प्रथम बाहर होची डिस्ट्रिक्ट नाम आपण एठी डिस्ट्रिक्ट चूज कर नेबे तापर आपण जो विलेज हेथिबो सेठी विलेज को आपण निजर विलेज को देखि नेबे। निजर विलेज को देखि सरला परे आपण कोन बाहर छी आपण को देखि नउची आगो को देखंतु प्रोसेस कोन रहिबो। एमिति आपण चेक करि पारिबे कि कोन केमती चली छी ऐप रे कोन अछि केमती आपण निजे एटा गोटे थरो जांच करले तापर जानि पारिबे कोन एठी देखंतु भलो भाबरे ऐपटा आपण निज एरिया ना जो आपनकर गां आपनकर डिस्ट्रिक्ट देखि नेबे और क्लिक करिवे। देखंतु मोर जहा डिटेल बाहरला ताहा डिटेल बाहरी जाईछि एठी जो हमरो रजिस्ट्रेशन ऑफिस अच्छी रजिस्ट्री ईमेल अच्छी किए अच्छी ऑफिसरटा जो इंचार्जटा किए अच्छी जहाँ जो सब रजिस्टर ऑफिसर अच्छी ताहा एठी पूरा पूरी इनफॉरमेशन आसीजिवो। तांकर नंबर भी देइछि मोबाइल नंबर देइछि ता सहित ऑफिस नंबर दिया हेइछि आपण एठी देखिकी यहाँ को कांटेक्ट करिकी मध्य स्लॉट बुकिंग करिकी आपण को जो जमी रजिस्ट्री करबा अछि ना आउ जमी बाबद को किछि काम करबार अछि ताहा आपण एठी देखि परिबे। आ गोटे कथा आपण जानिछंती कि ना एठी स्लॉट बुकिंग हैला परे जो प्लॉट आपण को प्लॉटटा अछि को प्लॉट केते
କେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖାଇବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଯାହା ସେଠି ଆପଣ ସେଠି ଦେବେ ନିଜେ ଖୋଜିକି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିପି ହଉ ଭିଲେଜ୍ ହଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଲେଜ୍ର ନାଁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦେଇଦେବେ। ଜମିଟା ଘର ବାରି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବାହାଲ ଅଛି ନା ଅଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜର ଜମିକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ତା ସହିତ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ତାହା ଦେଖିବେ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖୁଛି ଏରିଆ କ'ଣ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆର ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ଏରିଆ ଶୋ କଲେ ଏରିଆ ଶୋ କଲେ ବି ଦେଖା କେମିତି ଏରିଆ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରିଆ କ'ଣ ସେ ଏରିଆର କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇକି ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପର୍ ହେକ୍ଟର ଏଠି ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ 1000 ଡିସିମିଲ୍ ପର୍ ଡିସିମିଲ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ଏଠି ଦେଖେଇଦେଲା। ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ଟା ଏଠି ଦେଖେଇଦେଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ଏରିଆ ନା ଯେଉଁ 1080ର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ବି ହଉ ସେଟା ଦେଖିକି ଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଯିବେ। ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ହୋମ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଯାହା ବି କାମ କରିଥିବେ ହୋମ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି ଭିଜିଟ୍ ଡେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏଠି ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭିଜିଟ୍ ଡେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା ଯେଉଁ ଅଦର ସର୍ଭିସରେ ରହୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିକି ଏହା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇସି ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାକ ଯେଉଁ ଯାହା ଏଠି ଭିୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆସିନାହିଁ ନା କିଛି ମୁଁ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସେପରି ଏଭଳି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିବେ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇବ ସିସି ଇସି ଏଠି ବି ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଏଇ ଆପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯାହାର ଯଦି ଜମି ବାବଦକୁ ନେଇ ଯଦି ଆହୁରି ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲା କି କ'ଣ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ RI ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏହି ନାଓ ଇୟର୍ SRO ଏଠି ଯିବେ। ଏହି ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଲଟ୍ଟା ବୁକିଂ କରିବେ। ଜମିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ଜମି ବାବଦକୁ ତହସିଲଦାର ନା ଆପଣଙ୍କର RI ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ବସିକି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କଲି ମୁଁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲେ ୟେସ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆପଣ ସେଭଳି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଏଠି ଆସିଗଲା।